हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू होम स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे मैंने ये भिडियोटी आम पंचम श्रेणी परिवेश विज्ञान बहीर प्रथम अध्याय सामाजिक श्रृंखला विषयटी को पढ़ा। तो विषयटी आरंभ करने पूर्व जो पाने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करन प्रथम जाए सब्सक्राइब कर पाखे घंटी बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियो जहाँफल कि चैनल अपलोड होता समस्त वीडियो को तुम मैंने सर्वप्रथम देखिपर। तो विषयटी कौन देला सामाजिक श्रृंखलार अर्थ कौन समाज रे आमे चलिया पई आमे श्रृंखलित अवस्था रे रहिबा आवश्यक। तेबे एथिरे देइछि कोन गाँ मझिरे मोहन बाबूंको घर मिटू और मिकी तांकर दुईटी संतान। मिटू पंचम श्रेणी रे पढ़े एवं मिकी सप्तम श्रेणी रे पढ़े। मोहन बाबूंकर गोटे छोट परिवार। मोहन बाबूंकर गीत शुणिबारे भारी शौक, तेणु से सकाळु उठी और ऑफिस फेरिला परे टेप रे अधिक शब्द करी गीत शुणती। निजर पिला माने से शब्द रे पाठ पढ़ी पारती नाही। गाँ मझिरे घरटी होइतिबारु पड़ोसी घरर पिला माने मध्य पाठ पढ़ी पारती नाही। समस्ते सकाळे और संध्यारे खेलती। पड़िशा घरर बुढ़ीमा मध्य शांति रे सोई पारती नाही। जेजेमा मध्य पुराण पढ़ी पारती नाही। किछि दिन पर देखागला मोहन बाबूंको पिला माने पड़िशा घरर पिला माने परीक्षा रे भल कले नाही। तेबे कौन होईची जे मोहन बाबूंकर जो गोटे छोट परिवार अछि मिटू और मिकी तांकर दुईटी संतान। तो मोहन बाबूंकर कौन शौक थिला सी सब बेले गीत शुणिबारे भल पाउथिले, गीत शुणिबाकू भल पाउथिले। तेबे सी ऑफिस रु फेरिला परे किंबा से सकाळु उठिकरी कौन करती टेप रे अधिक शब्द करके गीत शुणती, जहाँफल कि निजर पिला माने से शब्द रे पाठ पढ़ी पारती नहीं। ता सहित पड़ोसी घर पिलार माने मध्य पढ़ी पारती नाही। जेजेमा मध्य पुराण पढ़ी पारती नाही। तापर किछि दिन गला परे देखागला जे मोहन बाबूंकर पिला माने एवं पड़िशा घरर पिला माने भल परीक्षा रे भल कले नाही। तेबे तुम माने कौन भावुच कौन असुविधा होईची जहाँफल कि से माने परीक्षा रे भल करि पार नांती? कहलो देखी यही सब असुविधार कारण कौन हेबार कारण कौन? ठीक अच्छे, तुम मैंने समस्ते चिंता करि परिबो जे कौन कारण जो पिला माने परीक्षा रे भल कले नाही। कारण से जो टेप रे अधिक शब्द करी गीत शुणुचंती सेथिरे पिला माने आउ भल भाबरे पढ़ी पारि नाहांती। सकाळे और संध्यारे भल से पाठ पढ़ी पारि नाहांती। देख एथिरे कहिछि शिक्षक कहिले सबुदिन अधिक जोर रे शब्द करी गीत शुणिबा मोहन बाबूंकर गोटे मंद अभ्यास थिला। तांकर ही मंद अभ्यास पई समस्ते असुविधारे पड़िले। ठीक अच्छे, तेणु ये मंद अभ्यास थिला जोगु से माने कौन हैला तांकर निजर पिला ता सहित तांकर पड़ोसी पिला माने आखपाखर पिला माने मध्य भल भाबरे पाठ पढ़ी पारि नाहांती। ठीक अच्छे, तापरे देख एठारे किछि गुड़िए से कौन देइछि चित्र तीनोटी देइछि। से चित्र गुड़िक मध्यरु आमको देखियार अछि। ए चित्र गुड़िक देखिकी से गुड़िकरू मंद अभ्यासर चित्र गुड़िक चिन्ह देई चिन्हैबा। ठीक अच्छे, तुमे जानिथिबा केतोटी भल और मंद अभ्यासर नाम लेख। ताले प्रथम चित्रटी कौन अच्छी गछ काटुची, गोटे काठुरियाटे गछ काटुची। ये कौन भल अभ्यास कि ये मंद अभ्यास? ठीक अच्छे, गछ काटिले कौन हम आम परिवेशर बहुत क्षति हम। आमको भलरे ऑक्सीजन मिल पारिबनी। अम्लजान आम दरकार आम बंचियापी अम्लजान निहाती आवश्यक जोटा कि आमको गछ प्रदान करता। तेणु आमको अम्लजान मिलिबो नाही। तेणु गछ काटिबा गोटे मंद अभ्यास। ठीक अच्छे, सेकेंड चित्रटी रे कौन देइछि गोटे लोक से कौन करछि रास्तार मझिरे चलीछि। ठीक अच्छे, रास्तार मझिरे चलिया मध्य गोटे मंद अभ्यास। कारण देख गाड़ी रे एक्सीडेंट हबार संभावना थाए, तेणु ये मध्य गोटे मंद अभ्यास। तापरे आमर जेते सब आवर्जना घर जो सब आमे जेतिकी व्यवहार करूछंती जल जोटा व्यवहृत जल ताको आमे ड्रेन को न छाड़ी की कौन करछंती रास्ता को छाड़ दउछंती। ये मध्य गोटे मंद अभ्यास। ठीक अच्छे, ये आम कि भल अभ्यास लिखा आउ कि मंद अभ्यास लिखा। देख भल अभ्यास कौन ना आमे प्रतिदिन सकाळु उठिबा
ଏବଂ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଆମ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୁରୁଜନ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, ଏସବୁ ଆମର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କହିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁ। ସମାଜ କେତେକ ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମାଜରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ଯଦି ସେ ନୀତି ନିୟମରେ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକି ନ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମାଜର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜରେ ନିଜେ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ରହିବାରେ ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ହୁଏ। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ନିୟମ ନ ମାନିବା ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମେ ମାନିକି ଚଳିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ନ ମାନିବା, ତାହେଲେ ସମାଜର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହିତ ଆମ ସମାଜରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ନ ମାନିବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ସମାଜରେ କେତେକ ଲୋକ ନାନା ପ୍ରକାର ଅପରାଧ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି, ଡକାୟତି, ମାରପିଟ କରିବା, ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଓ ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଘରଦ୍ୱାର, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆସବାବପତ୍ର, ଗାଡ଼ି ମଟର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ପୋଡ଼ାଜଳା ଓ ଲୁଟ୍ତରାଜ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ ବିନା ଟିକସରେ ବସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଠକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଘରଦ୍ୱାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବେସରକାରୀ ବା ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବସ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନଧିକାର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ସମାଜର ତଥା ଦେଶର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା। ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଯେପରି ସୁନା ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେବା, ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି କରିବା। ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଅପରାଧ ରହୁଛି? ମାରପିଟ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ ଓ ଲେଖ। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ମଦ ପିଇକି ଯଦି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଦେଖ, ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ମଦର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା, ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବା, ଅଫିମ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମନରେ ଏକ ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ସେ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ କ'ଣ କରେ, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଅବିବେକିତା, ଚୋରି, ଡକାୟତି ଆଦି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସିଏ ଏଇଠି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦେଇଛି, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ସିଏ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ମାନସିକ ସ୍ତର ଠିକ୍ ନଥିବ ଏବଂ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ସେ ଭୁଲି ଯାଇକରି ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପଦଚାରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଆଉ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିକି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଓ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅପରାଧ ନିରାକରଣର ଉପାୟ କ'ଣ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଅପରାଧ ନିରାକରଣ କେମିତି କରିପାରିବା? ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କାରଣ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନିଏ। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ନାହିଁ ଅପରାଧ କ'ଣ, ଅପରାଧ କଲେ କ'ଣ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେସବୁ ଯଦି ନ ଜାଣିବା, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଜାଣିବା ନା, ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ତାକୁ ନେଇ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅପରାଧ
दूरदर्शन रे देखाइबा तथा रेडियो रे प्रचार करिबा मध्य आवश्यक। जदि रेडियो रे प्रचार करा जाए किंबा दूरदर्शन रे देखा जाए ताहले अधिकांश लोक सतर्कता अवलंबन करि परिबे। आउ निराकरण कौन उपाय रही ना विद्यालय मंद अभ्यास और तत्जनित असुविधा उपरे तर्क सभा और विभिन्न प्रतियोगिता हेबा दरकार। पुणी 4 नंबर देछि मंद अभ्यास अपराध संपर्कीय यात्रा एवं पथप्रांत नाटक विभिन्न गलीकंदी रे हेबा दरकार। पथप्रांत नाटक अर्थ होछि जो रास्ता साइड रे जो नाटक विभिन्न प्रकार नाटक करके अपराध संपर्क रे जो सचेतनता करा जाए ताकू कहा जाए पथप्रांत नाटक। मंद अभ्यास और अपराध संपर्कीय यात्रा विभिन्न प्रकार अपराध संपर्क रे यात्रा करिबा किंबा पथप्रांत नाटक कले लोक माने सचेतन हेई परिबे। आउ कौन अपराधी को कठोर दंड देवार व्यवस्था करा जिबा उचित। विभिन्न प्रकार जो अपराध करछन्ति सेमानकर कठोर दंड दिया गले मध्य सेमाने किछि मात्रा रे निराकरण आमे करि परिबा। निशा द्रव्यर शरीर प्रति पड़ुथबा कुप्रभाव विषय समस्त को सचेतन करा जिबा आवश्यक। आमे जो निशा द्रव्य नउचन्ति जहाँ फल कि निजर हिताहित ज्ञान को भूली जाउचन्ति, जहाँ फल कि बहुत सारा मारपीट लुटतराज विभिन्न जोटा कि असामाजिक काम रे लिप्त रहउचन्ति। तेणु निशा द्रव्य शरीर प्रति पड़ुथबा कुप्रभाव विषय समस्त को सचेतन करा जिबा आवश्यक। ठीक अछि। तेबे आमे एठू कोन सिखिले? आमे सिखिले मंद अभ्यास मंद व्यवहार निजर क्षति करिया संगे संगे अन्य मानकर क्षति पहुँचाई थाए बा क्षति करि थाए। समाजर नीति नियम न मानि विशृंखलित भावे कार्य करिवा होछि गुटिए मंद अभ्यास। असत चरित्र व्यक्ति माने समाज रे विशृंखला करि थांती। आउ कोन चोरी डकायती हिंसात्मक कार्य अनधिकार प्रवेश मद पी गाड़ी चलैबा आदि अपराध मूलक कार्य। ताले अपराध निराकरण पाई अनेक गुड़िए पंथा रही ताहाको अनुसरण करी आमे अपराध को कमे पारिबा। ठीक अछि। तबे या पर किछि क्वेश्चन आसी छि देखो तळे दिया इथिया अभ्यास गुड़िक मध्यरु मंद अभ्यास गुड़िक भल अभ्यास गुड़िक तर सारणी रे लिखिबा। रास्ता मझिरे गाड़ी रास्ता मझिरे साइकेल चलाइबा ये गोटे मंद अभ्यास। ठीक अछि। ताले आमे एठी कोन लिखिया मंद अभ्यास जगह रे याको लिखिबा। धूमपान करिबा ये मध्य मंद अभ्यास। गीत गाइबा भल अभ्यास। प्रतिदिन सिनेमा देखिबा प्रतिदिन सिनेमा देखिया मंद अभ्यास। छुट्टी रे बंधु घर को बुली जिबा ये आसीबो भल अभ्यास। जोर रे माइक बजाइबा मंद अभ्यास। खबर कागज पढ़िबा भल अभ्यास। विद्यालय कांथरे गारेइबा ये मध्य मंद अभ्यास। ठीक अछि। तो एथिरे जहा सब देइछि एथिरे भल अभ्यास गुड़िक भल अभ्यास सारणी लिखिबा मंद अभ्यास गुड़िक मंद अभ्यास सारणी रे लिखिबा। ठीक अछि। आउ किछि देइछि जेमति कि ठीक समय टिकस दबा एटा भल अभ्यास। बेंच गछ टायर जाली रास्ता अवरोध करिबा एटा होछि मंद अभ्यास। जबरदस्त चांदा अदाय करिबा सेटा होछि मंद अभ्यास। अन्य बाडरो फूल और फल चोरी करिबा ये मध्य मंद अभ्यास। बुझिला। तापरे एठी कहिछि तुमे जानिथिबा जे कोनसी 5टी अपराधर नाम लेख। लिखि परिबो। तुमर जणे संपर्कीय मद्यपान करुथिले कोन करिवो? जदि संपर्कीय मद्यपान करूचंती ताहले कोन करिवो तमे? जे ताकू मद्यपानर कुप्रभाव संपर्क रे सचेतनता करिवो। मद्यपान हेले कले निजर शरीर प्रति कौन कौन क्षति होबो ताकू दर्शेइबो ताकू जणेबा उचित। एवं जदि मद्यपान करूथाए तेबे समाज प्रति कौन कौन सब विपद आसीबार अछि बा समाज रे कौन कौन क्षति होउची ता उपरे ताकू सचेतन करिबा। तापरे देइछि 4 नंबर तुम अंचल घटुथिबा अपराध गुड़िक तालिका कर। से अपराध गुड़िक किपर निराकरण करा जाय परिबो तार मध्य उपाय गुड़िक लिखिबो। एठी लिखिबो अपराध तार निराकरण रो उपाय। ठीक अछि। 5 नंबर क्वेश्चन तमे तळे केतरी उक्ति दिया जायछि से उक्ति गुड़िक मध्य तुमको भल लागुथिबा उक्ति गुड़िक ठीक चिन्ह दियो। जो गुडा को तमे भल लागिबो तुमको से गुडा को ठीक चिन्ह दबा। जेमति कि नियमित विद्यालय आसीबा ठीक अछि तेणु हमको ठीक चिन्ह दबा पड़िबो। बिजुली बत्ती को टेका मारी भांगिया भूल अछि तेणु एटा को भूल। रास्ता कड़ रे झाड़ा बसिबा ये कोन हबो? ये भूल। ठीक अछि। घर अपरिष्कार पानी रास्ता को छाड़िबा भूल। रास्ता ऊपर मैला जमा करिबा रास्ता रे कदल चुपा पकाइबा ये मध्ये भूल। ठीक अछि। प्रार्थना सारिया परे धाड़ी करी निज कक्ष को फेरिबा ठीक।
ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଇଏ ଭୁଲ। ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ ବିଜୁଳି ବତି ଜାଳିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଇଏ ଠିକ୍। ଯେକୌଣସି 4ଟି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼। ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ଉକ୍ତି ନିକଟରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ସହାୟକ ନ ହେବା ଭଳି ଉକ୍ତିଟିରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଚୋରିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁଆର ଓ ଝରକା ଗୁଡ଼ିକ ମଜବୁତ କରିବା। এটা ଠିକ୍। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଅପରାଧର କୁପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଭା ସମିତି ପ୍ରଥପାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ମଦ ପିଇ ଗୋଳମାଲ କଲେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଓଜନ ମାପରେ ଠକୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଧା ଦେବା ନାହିଁ। ଯଦି ଓଜନ ମାପରେ ଠକୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଧା ଦେବା ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ଭୁଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ବାଧା ଦେବା ଉଚିତ। ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଘରେ କୁକୁର ପାଳିବା ଇଏ ଠିକ୍। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣାଶୁଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଦୋଷୀକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଠିକ୍। ଅପରାଧୀକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ନ ଜଣାଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ରଖିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଅପରାଧୀ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଖରାପ ବ୍ୟବହାରକୁ ସହିବା ଭୁଲ। ଅପରାଧ ଘୃଣା କରିବା ମାତ୍ର ଅପରାଧୀକୁ ନୁହେଁ ଠିକ୍। ଅପରାଧକୁ ଘୃଣା କରିବା ମାତ୍ର ଅପରାଧୀକୁ ନୁହଁ ଇଏ ଆସିବ ଠିକ୍। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଥାଅ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।